ilabi na sa naglain-lain nga mga kabarangayan sa atong lalawigan. Adunay monitoring system ani karon. Ang ato ang NISARD personnel, no? NISARD personnel mga kaigsunan nga hinta mitutok o mi monitor sa mga gipangtanom sa ato mga kaigsunan nga nananom diha pinaagi sa organiko nga sistema alang sa paghatag og tinuoray nga pagtan-aw unsa ka nindot o unsa ka matawag tag ka tinuoray nga organiko kining gipantanom, no? Mao na nga maingon ta nga sa umaabot nga mga panahon, sa maabot nga mga katuigan, mga bulan o tuig, moabot ra unya mga kaigsunan nga kitang tanan magakaon na unya og mga organiko nga produkto pinaagi sa ato mga kaigsunan nga nananom diha gamit ang organiko nga sistema sa pagpananom nga maayo alang sa atong kaugalingon. Diba? Organic food advantages. Kini ang pinakadako nga ngayon atong tutukan mga higala. Base sa mga pagtuon, base sa atong pagpanuki-duki. Nga ang organic food tend to contain 10 to 50% higher amount of phytonutrients as compared to the conventional food mga suking galang niya. Ka-reduce di siya diya sa risk of health problems. No? Diya doon ay mga consumption ining organic food mga higala. Ha? Base sa baga pagtuon sa mga eksperto. Ha? Mauna nga kanunay nga giduso sa NISARD Foundation ang pagpananom pidaagi sa organiko nga sistema mga suking tigpaminaw gumikan kay kini makahatag og maayong epekto diha sa atong kaugalingon, diha sa atong kalikupan, no? Di ba? Og ingon man usab mga suking higala makahatag og maayo nga pag maintain sa ato nga maingon ta nga panglawas mga suking tigpaminaw. Una nga pinaagi sa NISARD Foundation, no? Ang mga katawhan karon gihatagan na og kahigayunan alang sa pagpalambo diha sa ilahang pagpananom pinaagi sa organikong sistema. Gani ang atong kongresista nga mao si Congressman George Arnaiz mga higala kanunay nagabisita sa mga katawhan, no? Og iyahang gipaabot ang iyahang mensahe niini alang sa pag-suporta diha sa natural and organic farming system. Gani diha sa may barangay Tamiso, baguhay pa lang, iya man usab nga gitunol ang iyang mensahe mga suking tigpaminaw sa mga katawhan panahon sa pagpaygayon o kining inaugurasyon didto. Mga kalihukan sa organiko mga kaigsunan. Sa tanang barangay dagay nga among natuan urang kini barangay nga daghan kay na training. So kung ikumparar mo sa inyong populasyon, dako kayo siguro mga abot og mga 5 usa ka parte sa 5 na training. Ito bago dos mag 500 tingali mo nya. Nga training tingali masiguro 500 sa na training din no? So dako ang atong kalipay kung tanan nga barangay uniana dako kayo ang atong katabang sa atong giduso nga programa. Kini nga atong giduso nga programa tinuod man walay punda ang atong duso ni ani gikan ta sa gobernador pa ko hangtod ug ngani gawa sa gitudlo ako ko nagipraktis ang akong gipatudlo kaya di man talayhan mo pagawas ng tapulo nga sige kuhiran ninyo ni unya wala gihimo diba? Dahil ko nang gihimo nimo
Haron na ay makita ng mga tao nga ang atong gihimo masulit sa uban. Muna nga kung daghan ka rin witra sa training sama niya bisag dako o gasto ang gobyerno. Malipay ra sa kaya ang kwarta na gasto sa maayong utangan. Sama ninyo. Ang kwarta sa gobyerno, kwarta ng gobyerno ni. Gialokar ni sa national government, gihatag pinagi na mo, ang gihatag sa provincial government, gihatag sa NISARD. Ang NISARD ay nag-apod-apod ninyo. Libreng t-shirt, libreng paniudto, pero kakukog ng tiguhan. Kunya, kung kanang inyong nantiguhan, inyo nang i-apply sa inyong adlaw-adlaw na panginabuhi, dako na kayong bawi ang kwarta sa gobyerno niya na. No? Kana lamang dili pagsunog. Kung bawa na yung himuon lang, hindi mo sunog, dako na kayong bawi ang gobyerno. Kaysa matag sunog na to, sa matag adlaw na nasunog na, dako kayong kadaot na nahimo ngadto sa itong kinayahan. Usik mo kayo nga itong isunog. Pareha kung sa sekretarya ang kampo sa tubo. Ang tubo mo sa sekretarya, matod pa sa data nga gihatag na to no, sa SRA. Ang usa ka kampo sa sekretarya nga tubo kung dili mo sunugon, balor na siya og 5 ka sako nga abuno. Kung imo rang palakon ang imong gasa. Kadaghanan ang bukid karon sunog pa man. Sunugon pa yun. Nawala ang pagkinawan sa puno. Muna nga kamong nakaagin yan nakaibalong naman mo. Moto no, sa makausap pa ang tingog sa ato ang kongresista sa Segundo Distrito, si Congressman George Arnaiz mga kaigsunan. Muna, kanunay nga nanawagan sa katawhan pagsuporta diya sa organic agriculture. Moto, no? Ang pagpanunog, likayan, aron nga malikayan usab ang problema nga makunhuran ang problema karon sa atong palibot gabaw kining problema sa global warming, problema sa climate change mga suking higala. Ato raw niya ipadayon sa paghisgot ang dugang pang mga hisgutanan sa umaabot nato nga mga pagsibya sa laing mga adlaw. No? Wala po tayo igong oras. Nautda na ta sa tuang tunga sa oras nga panag-uban sa tulumanon. Sa ngalan na lang sa NISARD Foundation, inunahan sa tuang Administrative Officer Mr. William Abay ag sa tanan nga mga puwersa sa NISARD Foundation. Sa mga katawhan nga kanunay nagsuporta, nagahatag, ugahin, nagatutok alang sa malambuon nga pagpananom sa mga katawhan labi na sa tuwag igsunan nga mga mag-uma. Inunahan gikan sa buhatan sa itong kongresista sa Segundo Distrito ni Congressman George P. Arnaiz, gani ang ubos yung alagad si Jimmy Cataylo Mingon. Daghang salamat og maayong gabi kadatong tanan. Ikaw ug ako, uban ang NISARD. Ramang gigibugda din usa ka non-government organization, ang Negros Island Sustainable Agriculture and Rural Development Foundation Incorporated. Tuyog tumong na makatabang ug mapabot diha kaninyo ang mga kahibalo ng bigit sa mga musunod. Organic farming training, hands-on gyud ang natural farming systems nga gisugdan sukad pa niadtong tuig 2006 ngadto na sa mga nagkadayang bugpong sa mga participants, varies from farmers, representatives from POs, NGOs, LGUs, teachers, credit cooperatives, and even enthusiasts. Livestock upgrading ug dispersal program. Tuyo nga mapalambo ang existing livestock industry dinhi sa probinsya, inubadan sa kanunay nga pag-monitor pinaagi sa mga tagdumala. Crop production improvement, kay gitutukan ang organic way of crop production and management ug padayong pagpang-apod-apod sa mga binhi ug planting materials ug uban pang ngadto sa mga farming communities dinhi sa probinsya. Nagayuda usab sa mga kabarangayan pinaagi sa pagtukod og mga vermiculture facilities gamit ang 5 ka ektaryang hinulamang luna, isip demonstration farm alang sa mga baka, kanding, organic piggery ug poultry project, vermiculture, vegetable and forage production. Ilabi na usab ang training facility. Ang NISARD usab karon nakigdugtong na sa mga partner NGOs dinhi sa probinsya ug sulod sa nasod alang sa pagpalapad sa dugang kahibalo sa pagpangumang organiko. Kini inyo lamang madungog dinhi sa atong programa. Ikaw ug ako, uban ang NISARD. Ikaw ug ako, uban ang NISARD.